150 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖୁଣ୍ଟସମଲାଇ ହରିହର ଭେଟଘାଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟସମଲାଇ ଗ୍ରାମରେ 150 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବ ବା ହରିହର ଭେଟଘାଟ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଖୁଣ୍ଟସମଲାଇ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ହରିହର ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହରିହର ବିମାନରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ଗ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟସମଲାଇରେ ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଝୁମିଥିଲେ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ମିର୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟୁରୋ। निर्विघ्न भई मोर गाँ हूँ खुंटसमलाई। आज आमर कार्यक्रम गौर पूर्णिमा। आज चैतन्य महाप्रभु जन्मदिन। एटा को प्राय आमर 150 वर्ष भाई परंपराटा आम चली आम गाँव में ग्रामवासी साहाय्य सहयोग 2 दिन धरी आम गाँव में चले। गला दिन आमर गत दिन आमर ये रामलीला कार्यक्रम होता आ आखपाखर समस्ते दर्शक वृंद आसती भक्त वृंद आसती। आज आज महान कार्यक्रम हूँ हरिहरंकर भेट। आमर निकटस्थ हाटपदारे एटा कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। एटा आम ग्रामवासी दर्शन बहुत दिन वर्षक धरी आम अपेक्षा था। आखपाखर समस्त भक्त मैंने लोक मैंने आसिक भगवान दर्शन लाभ उठाती। आज कार्यक्रमटा अच्छी आम कीर्तनधारा ए वर्तमान आरंभ हम आ दंडा नाचटा भी चली जोटा अच्छी लोक समागम चली अब आनंद समस्त भगवान आशीर्वाद लाभ कर सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ा लाभ उठाते।